आज मैं बहुत नर्वस हूँ। ऑफिस में एक न्यू प्रोजेक्ट है जो मैंने लीड किया है। आज एक न्यू बॉस आएंगे जो इस प्रोजेक्ट को फाइनलाइज करेंगे। पता नहीं मेरा काम उन्हें पसंद आएगा या नहीं। करीब 10 बजे मीटिंग स्टार्ट होनी थी पर बॉस 10:30 बजे तक आए। साथ में उनका असिस्टेंट भी था। थोड़ी देर में मीटिंग भी स्टार्ट हो गई। सर बहुत ही सीरियस होकर मेरी दी हुई फाइल पढ़ रहे थे। गुस्से में भी थे। इसीलिए मुझे लगा भी था कि कहीं किसी और का गुस्सा मुझ पर निकल जाए। हुआ भी ऐसा ही। पूरी फाइल देख के बिना बोल दिया, व्हाट रबिश इज दिस, और फाइल पलट कर बोले, डोंट यू नो हाउ टू वर्क, गेट आउट। इससे पहले मैं अपनी गलती पूछती या सफाई देती, उनका असिस्टेंट अनिल बोला, प्लीज मैम, और मुझे बाहर जाने को कहा। गुस्से में मैं भी चली गई अपने केबिन में। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरी गलती कहाँ थी। एटलीस्ट मुझे पता तो चले। मैं अपने में ही बड़बड़ाए जा रही थी। उतने में अनिल आ गया। मैंने उसे भी खरी खोटी सुना दी कि मुझे पता तो चलना चाहिए कि मेरी इतनी मेहनत के बाद भी क्या कमी रह गई। वो चुपचाप मेरी बकवास सुनता रहा। जब मुझे एहसास हुआ कि मैं बेमतलब ऐसे सुना रही हूँ तो मैं चुप हो गई। अनिल ने बहुत ही सहजता से मुझे सब समझाया कि बॉस कैसा है, किसी का गुस्सा किसी पर निकाल देता है, और आज तो उसका मूड बहुत खराब था जिस वजह से वो लोग लेट भी हो गए। उसने कहा सिर्फ 1 महीने की ही तो बात है, उसके बाद फिर से पुराने बॉस आ जाएंगे, तब तक हम दोनों को थोड़ा झेल लीजिएगा। उसने इतने आराम से मुझे समझाया और मैंने उसे फालतू ही इतना कुछ सुना दिया जिसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा थी। पर मेरे सॉरी बोलने से ही पहले ही वो चला गया था। अगले दिन से मेरी आंखें ऑफिस में बस उसे ही ढूंढती। मैंने नोटिस किया कि वो ऑफिस में सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करता। ये खड़ूस बॉस जिसको भी डांटता, अनिल हमेशा उसका मूड अच्छा करने की कोशिश करता, पर मुझसे बात ही नहीं कर रहा था। शायद उस दिन मैंने उसे कुछ ज़्यादा ही सुना दिया। मैं जब भी उससे बात करना चाहती थी, वो कोई न कोई बहाना बनाकर चला जाता। आज शाम ऑफिस की एक पार्टी थी। सभी पार्टी में आए थे, अनिल भी। आज वो बहुत क्यूट लग रहा था। उसकी आंखें बहुत अच्छी थी। आई थिंक आई लाइक हिम। उसका हेल्पिंग नेचर मुझे अच्छा लगता था, पर ये बात मैं उससे नहीं कह सकती थी। एनीवेज, पार्टी बहुत ही बोरिंग थी, एज यूजुअल ऑफिस पार्टीज टाइप। इसीलिए मैं बाहर लॉन में आ गई। अनिल वही एक बेंच पर बैठा था। अभी हाय हेलो भी ठीक से नहीं हुई थी कि गलती से उसके कपड़ों पर कोल्ड ड्रिंक गिर गई। इसीलिए वो उसे क्लीन करने के लिए चला गया। पता नहीं क्यों जब भी मैं उससे मिलती वो बहुत शांत हो जाता। बाकियों के साथ तो बहुत हंसता खेलता है। कुछ दिन बाद ऑफिस में सब बात कर रहे थे कि कुछ ही दिनों में अनिल बॉस के साथ हेड ऑफिस चला जाएगा, इसीलिए उसको एक छोटा सा फेयरवेल देना चाहिए, क्योंकि वह सबकी बहुत मदद करता था। सबको उससे अटैचमेंट हो गया था। ये सुनते ही मैं बहुत बेचैन हो गई थी कि कहीं ऐसा ना हो कि वो चला भी जाए और मैं उसे अपने दिल की बात भी न कह सकूं। कितना मुश्किल होता है ना किसी को अपनी फीलिंग्स बताना। हम नफरतों की बातें तो खुले दिल से कर लेते हैं, पर मोहब्बतें बयां नहीं कर पाते। लोगों की नफरतें आंखों में, होठों पर साफ दिखती है, पर मोहब्बतें दिल में ही रह जाती है। मैंने सोचा लिया था, आज कुछ भी हो जाए, आज मैं अनिल को अपने दिल की बात बता दूंगी, फिर आगे कुछ भी हो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। शायद कुदरत भी यही चाहती थी। इसीलिए शाम को जब मैं ऑफिस से निकल रही थी, अचानक बारिश होने लगी। बारिश का मौसम भी नहीं था, इतने में अनिल आ गया। उसने मुझे कहा मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। बारिश बहुत ज़्यादा थी, इसलिए कोई ऑटो भी नहीं मिल रहा था। फिर मैंने भी उसे हाँ कह दी। जिसे ही जैसे ही अनिल ने मुझे ड्रॉप किया, मैंने उसे कहा कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। उसने कहा कल ऑफिस में बात करेंगे। मैंने कहा नहीं, बात बहुत ज़रूरी है और मुझे आज ही करनी है। नहीं तो बहुत देर न हो। वह खड़ा हो गया, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे कहूँ। इतने पर अनिल बोला, इशारे नहीं समझते, हम लफ्ज़ों का इस्तेमाल कीजिए।
عشق کو نہیں ہوا ہے آپ کو، اسی لیے ہوٹوں سے سوال کیجیے۔ اتنے میں میرے منہ سے اچانک نکل گیا، انل آئی لائک یو اینڈ ریئلی ڈو۔ پتا نہیں کیسے اور کب مجھے تم اچھے لگنے لگے۔ میں تم سے کب سے یہ بات کہنا چاہتی تھی لیکن کبھی کہہ نہیں سکی اور نہ کبھی موقع ملا، لیکن اب تم جانے والے ہو تو میں خود کو روک نہ سکی۔ وہ چپ چاپ میری باتیں سن رہا تھا۔ تھوڑا رک کر میں نے کہا، اگر میں تمہیں نہیں پسند تو اٹس اوکے، میں تمہیں فورس نہیں کروں گی کہ تم بھی مجھے لائک کرو۔ مجھے اپنے دل کی بات کہنی تھی سو کہہ دی۔ اب تم چاہو تو جا سکتے ہو۔ میں نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا جو اس نے بولا آئی لائک یو ٹو۔ لائک تو بہت چھوٹا شبد ہے، آئی لو یو میں نے بالکل شوق تھی۔ یہ کب ہوا؟ انل نے بتایا کہ جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا مجھے تم تبھی پسند آ گئی تھی، لیکن شاید ٹائم صحیح نہیں تھا کیونکہ اس سمے تمہارا غصہ بہت ہائی تھا۔ تمہیں شانت کرانے کے چکر میں نے تمہیں باس کے کیبن سے باہر جانے کو کہا اور بعد میں تمہیں سمجھانے بھی تمہارے کیبن میں آیا، پر تم بہت غصے میں تھی۔ پھر مجھے لگا ہمارا کچھ نہیں بن سکتا، لیکن وہ کہتے ہیں نا پیار ہو گیا تو ہو گیا۔ تم جب بھی میرے سامنے آتی میری دل کی دھڑکن زور زور سے دھڑکنے لگتی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا میں کیا بول رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں، سب کچھ الٹا پلٹا ہو جاتا تھا۔ مجھے لگتا ہے شاید تم مجھے غلط نہ سمجھو اور پھر مجھے سنا نہ دو، اس لیے میں نے تمہیں کبھی بتایا نہیں۔ میں ہمیشہ تمہیں دیکھتا تھا، مجھے معلوم ہے تم بھی مجھے دیکھتی تھی، پر میں نے پھر بھی کہنا صحیح نہیں سوچا کہ کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے۔ اس دن جب پارٹی میں باہر لان میں تم میرے سامنے آ کر بیٹھی گئی تو پھر میری دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں تم سے بات کرنا چاہتا تھا لیکن نروسنس نے مجھے میرے شرٹ پر کولڈ ڈرنک گر گئی، اسی لیے مجھے جانا پڑا۔ میں نے دیکھا ہے جب تم کام کرتی ہو تو اپنے کان کے سامنے والی اس بے پرواہ لٹ کو اپنے ہاتھوں سے گھماتی ہو اور تب تم بہت خوبصورت لگتی ہو، اور جب تم کام کر کے تھک جاتی ہو تو ریلیکس ہونے کے لیے کانوں میں ہیڈ فون لگا کر اپنی انگلیوں کو کاپی کے مگ کے کناروں پر پھیرتی ہو، تب بھی تم بہت خوبصورت لگتی ہو۔ ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو تم کرتی ہو اور بہت خوبصورت سے کرتی ہو، پر شاید تمہیں پتا نہیں کہ میں تمہیں ہر وقت نہارتا رہتا تھا۔ وہ بات الگ ہے کہ جب تم مجھے دیکھتی ہو تو میں کچھ اٹھ پٹانگ ہی کرتا دکھتا ہوں کیونکہ ایک دم سے گھبرا جاتا ہوں۔ اتنی ساری باتیں سن کر مجھے تو اپنے کانوں پر وشواس نہیں ہو رہا تھا۔ جو میرے دل میں تھا وہی انل کے بھی۔ میں بہت ہی خوش تھی، مانو مجھے سب مل گیا۔ انل کے جانے کے بعد بھی ساری راتیں میں اس کے بارے میں ہی سوچتی رہی۔ کچھ دنوں میں اس کا فیئر ویل ہو گیا اور وہ ہیڈ آفس چلا گیا۔ تب سے اب تک ہماری باتیں فون پر ہی ہوتی ہے۔ انل بہت اچھا